Hello guys and welcome to my channel again. Today I would like to share with you two idioms which related to sleeping, like sleeping, okay? So first phrase, when someone wakes up so early, we can say him or her an early bird, okay? An early bird. Like in Turkish, I have seen one soap operas like Erkenci Kuş. Okay. The person who wakes up so early, we can call him or her an early bird. For example, he's an early bird because he wakes up at 6 o'clock every morning. Ama bu sözün antonimi, yəni çox gec yatan bir insana isə biz bayquş adını verə bilirik. Ümumiyyətlə Azərbaycanda da bəzən valideynlərimiz deyir, ay filan kəs bayquş kimi nə saat 2-yə 3-ə kimi oyaq qalmısan, gəl yat. İngilis dilində də bu ifadə var. Bu a night owl sözüdür, ifadəsidir. For example, she is a night owl because she sleeps at 3 o'clock night. Videoların davamı üçün dəstəyinizi əsirgəməyin. Çox sağ olun. Növbəti videolarda görüşək.